नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद में कॉटन बेल्ट से टोटो चालक का शव बरामद। परिवार का दावा, हत्या की गई। मृत टोटो चालक का नाम सूरज शेख है। परिजनों के अनुसार कल दोपहर करीब सूरज शेख टोटो के साथ घर से निकला। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। मंगलवार की सुबह सूती थाना क्षेत्र के आजाद नगर बेलतला में पुलिया से सटी झाड़ियों से सूरज शेख का शव बरामद किया गया। उसका घर सूती थाने के इंग्लिश शाहपारा गांव में है। हालांकि पुलिस प्रशासन टोटो चालक की हत्या या किसी अन्य कारण को देख रही है। इस बीच शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जंगीपुर अस्पताल भेज दिया गया। मारा गেল এখনো জানা যায়নি। আপনার কালকে বৈকাল ৩টার সময় বাড়ি থেকে ও টোটো নিয়ে বেরিয়েছে। টোটো চালায় ছেলেটা, রাত্রে আর বাড়ি আসেনি। এখন সকালে খবর পেলাম ধলা গ্রাম পেরিয়ে ওই মানে ধলার গ্রামের পাশেই ওখানে লাশটা পড়েছিল। সকালে এবার খবর পেয়ে আমরা এনে ভর্তি করলাম। মারা গেছে এখন? মারা গেছে, তখনই মারা গেছে, আগেই মারা গেছে। মানে এখন কি সন্দেহ হচ্ছে যে মানে সন্দেহ এখন মেরে ফেলা, মানে গলায় ওই গলা টিপার দাগ আছে, মাথায় আঘাত আছে তল দিকে, আর মুখ টুক সব মানে আচর পিচর হয়ে আছে, সব মেরেছে, মুখের উপরই মেরগুলো আছে। তার বয়স কত হবে? তার বয়স ৩০ বছর। তার কি বিয়ে টিয়ে হয়েছে? ছেলে বিয়ে হয়েছে, দুটো ছেলে মেয়ে আছে, আর একটা মানে একটা পেটে আছে। আচ্ছা, বলছি তার নামটা কি? তার নাম হচ্ছে সুরাজ শেখ। বাড়ি? বাড়ি ইংলিশ শাহপাড়া। আপনি কি হন তার? আমি তার কাকা। আপনার নাম? গোলতাব হোসেন। এখন তাকে কোথায় নিয়ে এসছেন? এখন মহিষার হসপিটালে। ডাক্তার মারা গেছে বলছে, এখন থানা থেকে পুলিশ এসেছিল, পুলিশ তদন্ত করছে। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।